नाजरीन, आज हम बात करेंगे वतन अजीज़ पाकिस्तान के बानी हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के चंद दिलचस्प गोशों के मुतालिक कि क्या ये बात दुरुस्त है कि कायद आज़म लंदन के स्टेज ड्रामों में अदाकारी कर चुके हैं और उन्हें शौक़ था कि वो वकील बनने की बजाय एक अदाकार बने। और इसके अलावा भी कुछ मज़ीद दिलचस्प वाक़यात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो बराए करम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि एक नामवर मुसन्निफ़ ने लिखा था कि दुनिया में चंद ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने तारीख़ का रुख मोड़ा है और चंद ही लोग ऐसे हैं जो दुनिया के नक्शे में तब्दीलियों की वजह बने, और बमुश्किल ही कोई ऐसा है कि जिसको एक कौमी रियासत के क़याम का क्रेडिट दिया जा सके माँ सिवाय हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, क्योंकि कायद आज़म ही एक ऐसे शख्स थे कि जिन्होंने ये तीनों काम किए। इसी तरह अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जिन्ना वो बंदा है कि जिसे ना खरीदा जा सकता है और ना वो खयानत कर सकता है, और मैं ये कहता हूँ कि जिन्ना मीन्स जीनियस। जी हाँ, यकीनन नाज़रीन, इस बात में शक नहीं कि कायद आज़म एक जीनियस इंसान थे। कहा जाता है कि जब कायद आज़म लंदन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम थे तो वहाँ के एक प्रोफेसर इनसे मुसलमान होने की वजह से बड़ी नफरत करता था। एक रोज़ एक तकरीब के दौरान वो एक टेबल पर बैठा लंच कर रहा था तो इत्तेफाक से कायद आज़म भी जाके उसी टेबल पर बैठ गए और खाना खाने लगे। तो इस दौरान जब प्रोफेसर ने कायद आज़म को अपने साथ बैठते हुए देखा तो उनको मुखातिब करते हुए कहा कि क्या आप नहीं जानते कि एक सूअर और एक परिंदा कभी एक जगह बैठकर नहीं खा सकते हैं? तो कायद आज़म ने फौरन जवाब दिया कि ओह ऑफ कोर्स आई शुड फ्लाई टू अनदर टेबल, यानी आप ठीक कहते हैं, लिहाजा मैं उड़कर दूसरी टेबल पर चला जाता हूँ। तो कायद आज़म का ये जवाब सुनकर वो प्रोफेसर हक्का बक्का रह गया कि मतलब इसने खुद से परिंदा बना दिया। इसी तरह एक दफा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सहाफ़ी ने जनाब कायद आज़म से सवाल पूछा कि आप शिया हैं या सुन्नी। ये सवाल ऐसा था कि जिसके जवाब में शिया सुन्नी के दरमियान फसाद बर्पा होने और मुसलमानों का आपस में तकसीम हो जाने का खदशा था। तो कायद ने बरजस्ता सहाफ़ी से सवाल पूछा, क्या आप मुझे ये बताएं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे? अगर वो शिया थे तो मैं शिया हूँ, अगर वो सुन्नी थे तो मैं सुन्नी हूँ, और अगर वो सिर्फ मुसलमान थे तो मैं भी सिर्फ मुसलमान हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसी तरह कहा जाता है कि एक दफ़ा कायद आज़म कुछ तुलबा को खिताब फरमा रहे थे तो एक हिंदू तालिब इल्म उठा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को मुखातिब करके बोला कि आप हिंदुस्तान को तकसीम करके क्या हासिल करना चाहते हैं? आप हिंदुओं और मुसलमानों को अलग क्यों करना चाहते हैं, जबकि हम भी इंसान हैं और आप भी इंसान हैं? ये सवाल सुनकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने थोड़ी देर के लिए तवक्कुफ इख्तियार किया। तो तालिब इल्म ये समझे कि कायद आज़म के पास अब इस सवाल का जवाब नहीं है, तो उन्होंने जुमलाबाजी शुरू कर दी कि एक आम से हिंदू तालिब इल्म के सवाल का कायद आज़म जैसे बड़े वकील के पास कोई जवाब नहीं है। तो जब कुछ देर गुजरी तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें हाथ के इशारे से खामोश कराया और कायद के आगे जो पानी का गिलास पड़ा था उसमें से कुछ घूंट पानी पिया और फिर वो गिलास उस हिंदू तालिब इल्म की तरफ भिजवाया कि वो इस पानी को पिए। लेकिन हिंदू तालिब इल्म ने कायद आज़म की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कायद आज़म ने एक मुसलमान तालिब इल्म को इशारा करके वो पानी पीने को कहा तो वो तालिब इल्म फौरन कायद आज़म का झूठा पानी पी गया। तो फिर कायद आज़म ने अपना रुख उस हिंदू तालिब इल्म की तरफ मोड़ा और उसे जवाब दिया कि बेशक हम दोनों इंसान ही हैं, लेकिन हम दोनों में जो फ़र्क है वो तुमने खुद ही बता दिया। गजब बेइज्जती है। इसी तरह कायद आज़म की ज़हानत के मुतालिक एक ये वाक़या भी सामने आया है कि एक दफ़ा किसी इजलास में शिरकत करने के लिए हज़रत कायद आज़म मुंबई से दिल्ली जाने वाली ट्रेन के फर्स्ट क्लास डब्बे में सवार थे। तो इस दौरान एक जवान लड़की कायद आज़म के कंपार्टमेंट में दाखिल हुई और उनको तनहा देखकर लूटने की कोशिश की। इस लड़की ने कायद आज़म से मुतालबा किया कि वो अपना तमाम कीमती माल व असबाब इसके हवाले कर दें, वरना बसूरत दिगर वो रेलगाड़ी की जंजीर खींचकर न सिर्फ गाड़ी रोक लेगी बल्कि ये इल्ज़ाम भी लगा देगी कि कायद आज़म ने इससे दस्तदराजी की कोशिश की है। अब कायद आज़म बड़े इत्मीनान से बैठे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो लड़की ने फिर कहा, तो अब की बार भी कायद आज़म ने कोई रिस्पॉन्स न दिया। तो लड़की ने कायद आज़म को झंझोड़ते हुए कहा कि मैं आपसे कह रही हूँ। तो कायद आज़म ने उसको इशारा किया कि वो सुन नहीं सकते, इस वजह से लड़की जो भी कहना चाहती है वो लिख कर दे। इसके बाद लड़की ने अपना मुतालबा और धमकी लिखकर कायद आज़म के हवाले किया
اور تحریری طور پر مطالبہ اور دھمکی پاتے ہی قائد اعظم نے ریل گاڑی کی زنجیر کھینچی اور لڑکی اور تحریر کو ریلوے حکام کے حوالے کر دیا۔ چیٹنگ کرتا ہے تو ناظرین اب بات کرتے ہیں قائد اعظم کی اداکاری کے متعلق۔ تو اس حوالے سے کئی جگہوں پر لکھا گیا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ 19 مارچ 1947 کی بات ہے کہ ممبئی کے تاج محل ہوٹل میں پارسی کمیونٹی کی ایک تقریب منعقد تھی، جس میں قائد اعظم بھی مدعو تھے۔ تو اس تقریب میں ایک ہندوستانی سفارتکار ملک واحد ناکا بھی شریک ہوئے۔ قائد اعظم خوشگوار موڈ میں تھے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک واحد نے قائد اعظم سے دریافت کیا کہ مسٹر جناح، کیا یہ بات درست ہے کہ آپ نے لندن میں اسٹیج پر اداکاری کی تھی؟ تو قائد اعظم نے بڑے سکون سے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں لندن میں زمانہ طالب علمی کے دوران شیکسپیئر کے ڈراموں کے مکالمے دوستوں کو سنایا کرتا تھا۔ تو میرے دوستوں کا کہنا تھا کہ میں مکالمے بڑی خوبی سے ادا کرتا ہوں، لہٰذا جب میں نے بیرسٹری کر لی تو کچھ دوست مجھے ایک ڈرامہ کمپنی کے مینیجر کے پاس لے گئے۔ تو مینیجر کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اسٹیج پر کھڑے ہو کر شیکسپیئر کے کچھ مکالمے پڑھ کر سنائے۔ تو میں اسٹیج پر چڑھا اور مکالمے بول دیے۔ اب مینیجر اور اس کی بیوی مجھ سے بہت متاثر ہوئے، انہوں نے فوراً مجھے ملازمت کی پیشکش کر دی۔ میں بھی خوشی سے پھولے نہ سمایا اور گھر آ کر میں نے والد کو فوراً خط لکھا کہ وہ مجھے اداکاری کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ وکالت کے شعبے میں کامیابی خاصی دیر سے ملتی ہے، جبکہ اسٹیج کے کام سے مجھے فوراً فائدہ ملے گا، اور اس طرح میں خود کفیل بھی ہو جاؤں گا اور پھر آپ کو بھی مجھے کوئی رقم وغیرہ بھجوانی نہیں پڑے گی۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ پھر میرے والد نے مجھے ایک لمبا چوڑا جوابی خط لکھا کہ میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور اس میں جو ایک جملہ میرے دل میں اترا وہ یہ بھی تھا کہ اپنے خاندان سے غداری مت کرو۔ تو اس وجہ سے پھر مجھے اپنا ارادہ تبدیل کرنا پڑا اور میں اگلے دن ڈرامہ کمپنی کے مینیجر کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ میں اسٹیج پر اداکاری کو اپنا کیریئر نہیں بنا سکتا۔ لہٰذا کمپنی کے مینیجر اور مالکان کو بھی حیرت ہوئی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ میں ایک عمدہ اسٹیج ایکٹر بن سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر میں پکا فیصلہ کر چکا تھا کہ اب اداکاری نہیں کروں گا، اور پھر کمپنی سے طے شدہ شرائط کے مطابق مجھے کام چھوڑنے سے قبل 3 ماہ کا نوٹس دینا تھا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے وہ انگریز تھے، کہنے لگے اچھا اگر آپ اسٹیج ایکٹر نہیں بننا چاہتے تو پھر ہم آپ کی خواہش کے خلاف آپ کو 3 ماہ باندھ کر کیوں رکھیں، ہم آپ کو فارغ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا میرا اسٹیج اداکاری کا کیریئر چند ہفتے تک ہی محدود رہا، جو بہت مختصر تھا۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ کاوش آپ کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔